আজি আমি তো আমাৰ আইডেন্টিটিটো অৰিজিত শৰ্মা ইভেন্ট কনভেনাৰ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি ফৰাম অফ নাগালেণ্ড আমাখান আজি ইয়াতে চব আহি কিনে আছে আপোনালোকে জানাই দিবলৈ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি ফৰাম অফ নাগালেণ্ড ইজ কামিং আপ with one youth conclave come cultural feast on the 22nd and 23rd of February 2025 and the venue is Lions Club Auditorium Dimapur Nepali Basti আমাখান লগা মটোটো হৈছে কইলে ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি আছে আৰু এইটো প্ৰগ্ৰাম আমিখান যেটো অৰ্গানাইজ কৰি আছে we are going to organize this program in which we will be having interaction sessions on education, economy, and we will speak and talk about development and employment. This program will also include cultural performances showcasing the rich culture and heritage of our minority communities. Linguistic Minority Forum is a registered body which will work in protecting diversity within us among the minorities. It will work to protect the scopes, facilities and basic amenities of our people. And this program which we are going to organize will have showcasing of our culture, heritage and diversity of all of us. We have among us our chairman of LMFM, Shri Bishnu Bhattacharya ji. I would like to request him to brief the house. Thank you. Very good evening to you all. আজি আমি খান ইয়াতে প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰি আছে আৰু আপুনি খান আমি খানকে লগা প্ৰেছ কনফাৰেন্স আতে আহি কানা আমি লগা কথা শুনি দি আছে এইটো পৰা বেছি থ্যাংকস জনাই দি আছে অন বিহাফ অফ লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি ফৰাম আমি খানতো আজি এইটোহে ক'বলৈ আহিছে কি আফটাৰ লং টাইম লং পিৰিয়ডছ আমাৰ নন নাগা মানুহ যিমান আছে ইয়াতে তাতে একটা কমন প্ল্যাটফর্ম বানাইছে নাম আছে লিংগুইষ্টিক মাইনরিটি ফরাম অফ নাগাল্যান্ড লিংগুইষ্টিক এইটো নামটো ছোৱা মতলব তো ল্যাঙ্গুৱেজ হিচাপতে আমাৰ এইটো ফরাম বানাইছে মাইনরিটি কৈছে ক'লে তো মানুহটো বেছি কনফিউজন আছে ইজ ইট ৰিলিজিয়াছ মাইনরিটি অর ল্যাঙ্গুৱেজ বেসড তো আমাৰতো ৰিলিজিয়াছ সব মানুহ হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টিয়ান सबके मिलाई करना है ये तो फोरम बनाए करना है वी डोंट हैव एनी डिफरेंसेस इन आवर फोरम तो ये हिसाब से हमारे ये तो बनाइसे और सब मिली करना एक प्रोग्राम करिब नेকি च কৈ কেনা আমাৰ তো স্টার্ট কৰা আছে এইটো प्रोग्राम तो আমাৰ তো লায়ন্স ক্লাব তে কৰি আছে কোৱা নিচিনা আমি লা কনভেনাৰ মিস্টাৰ অৰিজিত শৰ্মা ভাল পৰা কৈ কেনা আছে আমি তাতে এড কৰিবলৈ থাকা তো কি নিমিতে प्रोग्राम কৰি আছে এইটো प्रोग्राम তে আমি খান ভাল ভাল স্পিকার্স খানকে মাতি কেনা আছে তো আমি খান তো সব মিলি কেনা এইটো কথা তো জনতাৰ লগতে তো আমাৰ অলপ জানাই দিবলৈ আছে আমাৰ লগা একচুয়াল মোটিভ তো কি আছে এইটো লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি ফৰাম লগা আৰু এইটো ফৰামতে আমাৰ খান তো কি কৰিবলৈ আছে এইটো বি আমাৰ এইটো প্ৰগ্ৰামতে আমাৰ ক'বলৈ আছে এইটো নিমিতে আমি খান ইনভাইট কৰিছে ফ্ৰম আসাম লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি বোৰ্ড অফ আসাম ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অফ আসাম তাতে লগা চেয়ারম্যান তো গভর্নমেন্ট অফ আসাম পৰা একটা বোর্ড বানাই কেনা আছে লিংগুইষ্টিক মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তাতে ফর্মার MLA মিস্টার শিলাদিত্য দেব তাই তো তাতে চেয়ারম্যান আছে অনারেবল মিস্টার দেব তাই আমানলা প্রোগ্রামতে ডেট 22 তে আহিবলৈ আছে এন্ড হি ইজ গোইং টু speak on aims and objective of linguistic minority that concept in Northeast. We have also invited chairman from Meghalaya Linguistic Minority Development Forum. তাই খান বি আহিবলৈ আছে তো তো চেয়ারম্যান মিস্টার সুশীত চৌধুরী আছে তাই বি আহিবলৈ আছে আমি খান বাহাৰ লগা ভাবি আমান কিমান বি কথা কৰিলে বি নর্থ ইস্ট তে সব মিলি কেনা হে আমান বহি কেনা আছে তো এইটো পৰা আসাম লগা অরিজিনাল তাই বেছি ডাঙৰ মানুহ আছিলে সন্তোষ মোহন দেৱ তাই লগা চুকৰি প্রেসিডেন্ট MP অফ ৰাজ্যসভা তাই বি আহিবলৈ আছে সুস্মিতা দেৱ আৰু কমলাক্ষ দে প্ৰকাশ তো কৈ কেনা একজন আছে তাই MLA আছে ফ্ৰম বৰাক ভ্যালি তাই আহিবলৈ আছে ইয়াতে বৰাক মুভমেন্ট লগা কনভেনাৰ মিস্টাৰ শুভদীপ দত্তা তাই বি আহিবলৈ আছে আৰু তাতে পৰা অল আসাম স্টুডেন্টস ইউনিয়ন লগা প্রেসিডেন্ট বি আহিব এনেকা কথা আমি গানকে তাইখান জানাই দিছে
আৰু নাগালেণ্ড পৰা এইটো প্ৰগ্ৰামতে আমি হান লগা বাবা হিচাপতে অনাৰেবল এছ.চি. জামিৰ ডক্টৰ এছ.চি. জামিৰ তাই আমি হালা প্ৰগ্ৰামতে চিফ গেষ্ট কৰি দি আছে তাই প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্টতে অপেনিং প্ৰগ্ৰামতে তাই আমি হানকে কৰি আছে চিফ গেষ্ট কৰি আছে আৰু এছ.চি. জামিৰ লগতে আমাৰ চুম্বেন নৰি তাই এডভাইজাৰ টু অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ তাই ফৰ্মাৰ MLA আছে তাই বি আহি আছে তাই আহি কেনে আমি হান লগা প্ৰগ্ৰামতে আমি হানকে গাইড কৰিবলৈ আছে We have also requested some leaders from our Naga community like Captain Hakie and others. They can be ahibula ase. Ami hanto kiman manu ahibula ase na jane amanto eneka Naga community pora beshi dangor support pai ase itu program koribole nimite in all respects. Ami laga closing program to second date ase 23rd te ase 23rd te to ami laga honorable MLA leader of NPF itu তাই মিস্টার খুজুলুজো আজু নিনো তাই আহি কেনে আমি লগা তাতে চিফ গেষ্ট কৰি ওলাই আছে ক্লোজিং সেশনতে সানডেতে আছে 23rd আৰু এইটো প্ৰগ্ৰামতে আৰু বি সুন্দৰ বনাই দিবলৈ নিমিতে নাগালেণ্ড ষ্টেট প্ৰেসিডেন্ট বেঞ্জামিন ইয়পথমি তাই বি ষ্টেট প্ৰেসিডেন্ট বিজেপি লগা তাই বি আহি কেনে আমি লগা প্ৰগ্ৰামতে ভাগ লৈ আছে এজ এ স্পেশাল গেষ্ট তো এইটো হিসাবতে তো আমার নাগা কমিউনিটি পড়া তো বেশি ভাল সাপোর্ট পাই আছে এইটো ক'বলৈ আছে এপার্ট ফ্রম দেম আমি খান তো যিমান নন নাগা কমিউনিটি লাগা লিডার্স খান আছে আমি খান পঞ্চিবলৈ পাৰিছে তাহানকে বি ইনভাইট কৰিছে আহি কেনে আমাৰ লগা প্ৰগ্ৰামতে আহি কেনে তাহানলে আমি কথা কৰিব মানুহখন কোৱা নিচিনা আমি খান এড্ৰেছ কৰিবলৈ প্লেটফৰ্ম নাই তো উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দিস প্লেটফর্ম লিঙ্গুইস্টিক মাইনরিটি ফোরাম অফ Nagaland. In this platform, we will discuss about our children, about our basic amenities. Aman ito discuss koribole ase aro tate ami han to sobke invite kore ase kiman non naga leaders kan ase takhan ahibe particularly from every community leaders kan in general since Naga friends are there I request my friends all Naga friends our friends to come and join us in this program on 22nd and 23rd February. It is second Saturday, fourth Saturday ase aru Sunday ase. Tupra holidays bhi ase. Aru Sunday te church thaka nimite aman to morning hours te church time to aman program rakha nai. To sham phale aman evening session e rakhise. Itu pura evening session te bhi apni anai kana bhag lobo pare. And this is Dimapur. Dimapur to it's an example of diversity. Itu entire India te amai khan Dimapur nisna example to kot bhi lobole na pare. It's a mini India we can say. So how we are living here that coexistence amen keneka mili kena thaki ase itu bi ame khan Assam manu jiman manu ahibula ase bar state laga takhan ke bi dikhai dibole ase through our words through our gesture through our other activities ineka he aman planning korese itu bara ami apni khan ke aru bi ekbar thanks janai di ase ami on logote working president of our linguistic minority forum Mr. Deepak Chetri তাই রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার আছে নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্টে কাম কৰিছে হি ইজ এন ইন্ডিজিনিয়াস গোর্খা হি বিলং টু গোর্খা কমিউনিটি তাই ইয়াতে জন্ম হৈ কেনে ইয়াতে চৰকাৰকে কথা কৰি কেনে আহে তাই ডাঙৰ হৈছে তো তাই বি আমাৰ লগতে আছে আমি খান তাহান পৰা তাই পৰা বি অলপ শুনিব থ্যাংক ইউ সো মাচ এজ এ চেয়ারম্যান আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ অল Thank you, Arijit Sharma, the event organizer. Thank you, Chairman, Linguistic Minority Forum Nagaland, Vishnu Bhattacharya Bhai. Kwan Isna Ami Deepak Chetri, Working President, Linguistic Minority Forum. So Ami Khan itu program kori kina main aims and objectives to the 2-day youth conclave. The word itself indicates youth conclave, empowering the youth. Cultural festival. Youth conclave come cultural festival. We will try to empower the youth as youths are the future of the nation, backbone of the nation, and they are going to lead in the second line of our leadership. So ami khan parahi takhan ke guide kuri kina, mold kuri kina, takhan ke right direction te dise gole they will be the future leaders. Kwan isna Ami Khan linguistic minority khando it comprises of all the non-Naga communities
who have permanently settled in Nagaland and they have made Nagaland as their second home. আমি বি একটা গোর্খা কমিউনিটি লাগা আছে কহিমা পাৰা জন্ম হৈছে কহিমা এনেকা পঢ়ি কিনা ঈশ্বৰ মৰম পাৰা গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ বি পাইছে আই এম এছ এছ'চিয়েটেড উইথ মেনি ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন নাও ইট ইজ এ এনাদাৰ অপৰচুনিটি উইচ হেজ বিন বিষ্টৰ্ড অন মি আমি গে একটা লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটি ফৰম পাৰা ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট দিছে ইট ইজ এ uphill task, but it is a challenge. It is an adventure. It will be a very good challenge. Kilimane aman nan naga khando, though we are settled here, we are deprived of certain rights. Poila to sab pai thaki ami khan, but of late ami khan na pai. Probably ami khani maga nai naki, ami khani age jana naki. So at least the basic rights, kun ekta as enshrined in the Indian Constitution. And Dimapur being the mini India, where all the communities, Nagas, non-Nagas, they live in perfect harmony, where there is not a single instance of communal violence, communal riots. Inagalaga, Jagate Bohigina, Naga Manula, Morom Paigina, Amianbe, non-Naga, a permanent settle kanto, at least youth can get. Kiba benefit, Amanla government bara, Amanla civil society bara bhi. আৰু আপনি এখন মিডিয়া পাৰাবি হাইলাইট কৰি দি কিনা তাখান বি এতেলাটো পাৰ্মানেণ্ট খানা আছো তাখান বি এটলিষ্ট বেচিক ৰাইটটো পাব লাগে তাহান এনেকুৱা নিচিনা না ইভন উই আৰ ডিপ্ৰাইভ ইন দ্য হেল্থ চেক্টৰ উই আৰ বিং ডিপ্ৰাইভড অফ আয়ুষ্মান কাৰ্ড আমি এখন ইণ্ডিজেনাছ চাৰ্টিফিকেট ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট PRC এইটোখান বি অন হোল্ডে আছে চ' ইফ দিছ ইজ ৰিভক it will greatly benefit the younger generation of all the non-Naga community who have permanently settled prior to 1963, prior to 1979. So Dimapur being the tribal belt where there is a cut-off year of 1979. 1979 tak thaka kanto, takan PRC hobo, permanent resident hobo, etela domicile hobo. So at least itu issue kuri dile district administration para ami khanla younger generation, educated non-Naga younger generation, at least they can compete in the central sector, in the public sector, in the banks, nationalized bank, government banks, in the insurance. Ami khan to iskor moram para service korise, retired hoise. But ami koa nisna, ami retired to hoise, but ami tired hoa nai de. I am not tired. I am going. We will serve the community, hands in hand with the Naga brothers and sisters. Itu para ami khan to ইটোই রিকোয়েস্ট কৰি আছে এইটো 2 days লাই youth conclave তে আমি খান নাগা ভাই নাগা ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স কানকে বি একদম হার্টিলি ওয়েলকাম কৰি কিনা এইটো প্ৰগ্ৰামতে এটেন্ড কৰি দি কিনা আমি খানলা কোৱা নিচিনা বিষ্ণু ভাই পাৰাবি কোৱা নিচিনা অৰিজিত পাৰাবি কোৱা নিচিনা আমি খানলা ৰিচ কালচাৰেল হেৰিটেজ আমান গোৰ্খা খান বি কালচাৰেল ডান্স পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ আছে তো এনেকা নিচিনা আমি সব এইটো 2 দিন তো অলপ টাইম ফিলাই কিনা বি আহি কিনা এইটো প্ৰগ্ৰামকে গ্ৰান্ড সাকসেস কৰি দিবলৈ আমি সব আপনি খানকে অনুৰোধ কৰি আছে This is the first time we are organizing this program in this banner, Linguistic Minority Forum of Nagaland. And the concept is, as our Honorable Working President said, we are going to showcase our cultural dance heritages like this. So this is the first time, and from every community, they are going to participate in this program through their cultural program. Linguistic Minority Forum of Nagaland It is in 2023. 23 হৈছে আৰু আমাৰ registration বি কৰি কেনে আছে systematically we have started it, and in this Linguistic Minority Forum of Nagaland the members are genuinely from Nagaland. এইটো আমাৰ অলপ ভাবনা কৰি কেনে কৰিছে they are all permanent resident of Nagaland, so there should not be any confusion. We are trying to facilitate our permanent citizens who are staying in Nagaland since many years, since decades. This is it, and we are going to work on education sector for the development of our people, of our students. We cannot let our students
move around without education, without study. So there we are working on it, and also we are empowering our women also. বেছি মানুহখান আছে আমাৰ লগা মাইকী মানুহখান বেছি আছে তাহাঁতো কি কাম কৰিব কেনেকৈ থাকিব কনফিউজন আছে তো আমাৰ ঠিক লাইনতে তাহাঁতকে লৈ যাবলৈ নিমিত্তে ডেফিনেটলি আপোনাৰ লগা হেল্প লাগে চিভিল ছ'চাইটি লগা হেল্প লাগে আৰু এবাভ অল গভৰ্ণমেণ্ট অফ নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া লগা হেল্প কৰাহে আমাৰ আগতে যাব আমাৰতো এইটো আজি আমাৰ কিবা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ কৰাটো স্পেচিয়েলি টু ইনভাইট all our brothers and sisters in this program. And in this program, we are going to discuss on many issues. So I invite everyone to come and participate. There also, I invite our press and media, both electronic and printing media, to come and join, come and witness our program. See, when we say non-Nagas, so definitely other than recognized Nagas, non-tribals, settled in Nagaland. We are all here in this banner, under this banner. So you can take the name of Bengali, Marwari, Bihari, then Manipuri, Nepali, Assamese, anyone, any Indian, non-tribal Indians are under these banners. See, we cannot force anybody to come and join us. Those who believe in our concept, believe in our ideology, believe in our motto, they are with us, and we have a positive mindset to work together, Nagas and non-Nagas. Together we will work for the development of Nagaland in general, and in particularly Dimapur, because in Dimapur maximum you will see our people, non-Nagas peoples are there. So we will work together. That is our ambition, because nobody should be deprived from their scopes. That is our issue. And especially linguistic minority will not, because some in our last press meet, somebody was asking me that whether we are going to protect illegal immigrants. So it is not like that. So we have no connection with illegal immigrants. We have no connection with outsiders. We don't have no connection with any foreigners. This is particularly, specifically for the permanent settlers of Nagaland. Those who are born in Nagaland, those who are going to die in Nagaland, those who has that affection, love on this land, they are our members. And those who think that we are not citizen of Nagaland, they are not our member. We are coming up with this program to unite our people. We want to showcase the heritage of the minority communities, those who are residing here and are permanent settlers. With this, we are inviting all the people, the hooks and corners of our state, to come along with us. Let's celebrate in a manner of peace and harmony as we are residing here as a proud citizen of this state. So we are looking forward for associating with as many people as we can in our fraternity, in the minorities particularly. And there we will discuss about education, about development, about rights. Yeah. And I want to add one line there, as you have nicely asked this question. Cultural, we have cultural festival. See, many of us from our non-Naga community, we are forgetting our that is the roots. Like we have a Bihu dance. Assamese, we have Bihu dance. So many of our children, they forgot to dance how this Bihu dance is there. So in this program we are going to showcase that Bihu dance, then Manipuri Nritya, then classical dance. So we have lots of cultural programs. There I think our next generation, our youth, they will learn from that program, and we are going to encourage them. We have very good Gorkha traditional dances up there. So I request you all to come and enjoy there. And in addition, I want to say on 22nd, we have a program from 10 a.m. to 1 p.m. This is first session. Then we have a lunch. Lunch will be provided by Linguistic Minority Forum of Nagaland. And after that, we'll start second session from 2 p.m. till 6 p.m.
there will be speeches and cultural program. On next day, Sunday from 2 p.m., we are going to start the program with speeches and all. And then later part, we have our cultural shows. And definitely, kun manu ahibo, tate enjoy koribo thakibo, chai bhi pabo, pakora bhi pabo, aro khana bhi ase, aro ahikana enjoy kori dibi. Imane kobo de, Aji. Thank you. Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.